Welcome to the e-commerce growth show, brought to you by Segmentify. Dobar dan, dobrodošli u naš novi webinar na e-commerce growth show. Nakon vrhunskih stranih stručnjaka dolazi nam napokon i jedan domaći, ali sa svjetskom reputacijom. Danas nam gostuje Miroslav Varga. Ako ne znate tko je Miroslav, sigurno znate tko je Varga. Vargu svi znaju. To je jedan od najbolje ocijenjenih predavatelja na svim konferencijama, pa tako i neko od naših prošlih. On je certificirani Google Ads trener i certificirani deda, kako kaže. On je onaj o kojem Avinaš Kaušik tvita. No da ne duljim, najbolje je da Miroslav, odnosno Varga, predstavi sam sebe i kaže u prve 3 minute zašto da ga poslušate do kraja u cugu, bez da scrollate po Googletu. Miroslave, pod je virtualni vaš, uključite dijeljenje ekrana i naravno dijeljenje znanja i krećemo. Dobar dan svima i eto, drago mi je ako imate vremena ispratiti malo nešto novosti. Ono što ćemo pričati, bit će machine learning, bit će kako naći publiku, bit će u stvari ono što treba raditi kad hoćete uspjeti u biznisu, a iskoristiti online mogućnosti i oglašavanje. Jer šta je problem? Online doseže do svakog, u svakom domaćinstvu ulazi više nego televizor danas. I ako želite doći do publike, ne možete bez online-a, a ako koristite online, onda bez mašine ste praktički slijepi i neupućeni, jer sve ove podatke koje skupljate mašina samo može obraditi u relativno normalno vrijeme. Pa ću vam danas pokazati neke stvari o tome kako se kupci ponašaju, gdje su kupci i naravno šta to znači za vaš biznis ako ne koristite machine learning. Koga to zanima, nek ostane, koga ne zanima, pazite, mi zapisujemo ko odlazi i naćemo ga u mraku, tako da ja ne bi riskirao, ja bi barem ostavio otvoren kanal za svaki slučaj. Ok, ajde nešto malo da vam ispričam o sebi. Red je, radim u firmi koja se zove Escape. Escape je osnovan 2003. u Osijeku. Prvi put smo nešto značajnije napravili kad smo 2015. dobili Google-ovu nagradu, europsku nagradu za najbolju agenciju u svojoj kategoriji. Zašto je to bitno? Dugo smo mi radili, dugo radimo, međutim nikad se nismo javili jer smo uvijek mislili da ono to što radimo glupo. Međutim, što se pokazalo, to što smo mi mislili da je glupo, ali se drugim ljudima sviđa. Tako da je u konačnici čak i ekipa iz Google rekla ovo što radite je malo drugačije nego što je normalno. Zašto? Zato što smo mi naučili na mikrobudžetima klijenta podignuti. Ono što sam shvatio, puno lakše je skalirati biznis sa 100 eura na milijun eura nego skalirati biznis od milijun eura na 100 eura. To je puno teži put taj unazad. Nije lako, uvjeravam vas, nije lako ni napraviti optimalnu raspodjelu marketinškog budžeta kad ste Coca-Cola i kad imate milijune, ali je puno teže kad imate 100 eura, a čovjek očekuje od vas čuda jer je to zadnjih 100 eura koje ima u džepu i biznis mu je već na rubu propasti. Tako da, eto, te neke stvari koje smo pokazali, ljudima su svidjeli. Prošle godine smo osvojili i za Analytics i za Google Ads najcijenjenije, sigurno evropske, a vjerujem da su možda među top 3 svjetske nagrade. To je u Bolonji i u Budimpešti, Super Week i Edward Experience, pa eto, ako neko želi, neke stvari koje ću pričati bit će naravno i iz ovih nagrađenih stvari, pa eto, ako neko želi saznat malo više i neke ovako tips and tricks, bolje je da ostane nego da ode, ali o tom potom. Tko sam ja? Ja sam strojarski inženjer, o marketingu pojma nemam, a navodno se bavim marketingom. Nemojte zato nijedno marketinško pitanje pitati, nema smisla, ne znam odgovor na marketing, znam samo jedno, ako je korelacija rekla da ima šanse da bi to moglo biti bolje, možda je bolje, korelacija nije kauzalnost i tu mnogi griješe, pa ćemo i o tome malo nešto pričati. Ko se bavi ovim poslom, a nije čuo za Frederika Velajsa ili Brad Gedesa, ne bavi se s tim poslom, eto, ukratko. Morate pratiti ljude, a neki od onih ljudi koji bi trebalo pratiti su on tu i na ovom slajdu. Avinaš je inače slušao jedno predavanje, znači nije otišao nakon 3 minute, nego je ostao slušati i onda je rekao vi ste spaljene balkanske budale, vi niste normalni, to što vi radite niko normalan ne bi radio, to samo luđaku može past na pamet, to vam se na engleskom kaže thanks for the creativity.
naprosto radimo potpuno drugačije stvari nego što rade drugi, ne zato što smo mi puno pametniji, nego zato što nam je tržište puno siromašnije. I onda ste naprosto prisiljeni pokušati iz minimuma izvući maksimum. Eto, ali meni dosta u firmi, ajmo na posao. Ko je naš kupac, ko je naš korisnik, ko je taj kome mi šaljemo naše poruke. Radili su jedno istraživanje među tinejdžerima i pitali su ih, ja ti to uzmem i ti padaš mrtav. 1% je reklo, ako mi uzmeš hranu, moj život nema smisla. 4% je reklo, ako mi uzmeš vodu, ja padam mrtav. 5% je rekao, uzmi mi zrak i moj život je bez veze. I 90% je rekao, bez interneta ja se sutra ubijam, vješam, režem žile, moj život bez interneta naprosto je potpuno besmislen i ne želim uopće sudjelovati u civilizaciji u kojoj nema interneta. To je jedan razlog zašto se bavite online marketingom. Zato što je publika tamo. Publika je internet prisvojila kao sastavni dio svog života, čak intenzivnije u nekim stvarima kad su mjerili ponašanje ljudi sa online mrežama i sa offline prijateljima ili offline događanjima. Ustanovili su recimo da su majke intenzivnije povezano sa svojim mobitelom nego sa djetetom koji plače. Dijete plače u sobi, majka viče tamo, aj šuti i na internet se dopisuje s nekim. Čak do te mjere smo postali otuđeni od offline-a i prebacili svoje stvari i svoje interese online. Druga velika stvar zašto je online interesantan i zašto je bitan, to je ovo što je rekao Lord Kelvin. Ako ne možeš izmjeriti, ne možeš ni popraviti. Znači, mi jako puno toga možemo izmjeriti. Mi stvarno puno toga znamo o ljudima, o userima koji dođu na naš sajt, pa i ako ne dođu na naš sajt, puno toga možemo kroz razne alate istražiti. I to je ono što je bitno. Kad možete istražiti stvari brzo, kad imate povratnu informaciju brzo, onda možete brzo i reagirati i napraviti puno efikasniju kampanju. To ne znači da recimo televizijsku reklamu ne možete izmjeriti, možete itekako, samo je veliki odmak. Znači vi morate napraviti prvo istraživanje tržišta, pa onda ući u produkciju koja traje, pa onda snimiti, emitirati, pa nakon toga drugo istraživanje tržišta. To može biti neka 6-7 mjeseci razlike da bi ustanovili da ste milijune uložili u neefikasnu kampanju. Mi ovdje u roku 15 minuta, nekada recimo u roku 2 sata, možemo znati da li nam kampanja ide u pravom smjeru i da li je to što mi radimo ono što tržište prihvaća i ono što tržište ima u svom fokusu pažnje. Inače, odmah da skrenem svima pažnju, na svakom slajdu postoji jedan dio na dnu slajda gdje ćete naći link. Link je na sve izvore podataka, pa ako se neko ne slaže s onim što ja kažem, neka se ne slaže sa mnom, neka ode na taj link, neka piše Google-u, neka se javi u Oxfordsko sveučilište ili bilo gdje i njima objasni da su trube i da nemaju pojma i onda Varga uzima njihova istraživanja i dijeli po svijetu. Tako da kad ispravite s njima, onda meni javite, oni na Oxfordu nisu pojma imali, ja sam ih ispravio pa ću ja onda uzeti opet taj link gdje je ispravno i popravljeno. Sljedeća velika stvar je ovo. Promijenja pažnja i doseg su zamijenili mjesta. Naprosto, nekad, ja se sjećam kad je moj stari kupio prvi televizor u boji, cijela ulica je došla gledati utakmicu. Svi iz ulice su došli jer je to čudo televizije u boji bilo nevjerojatno. Tada nisi imao doseg, ali je pažnja bila ogromna. Svi koji su gledali u taj televizor, gledali su njega ko opijeni, ko da su vidjeli neko božanstvo. Danas je stvar obrnuta. Danas svaki ima svoj monitor, međutim morate jako pažljivo i jako interesantno slagati poruke jer pažnja je ono što ljudi naprosto više nemaju. Odnosno, ne bih rekao da nemaju, imaju, ali ne žele svoj život trošiti na vaše glupe poruke. Ako su vam poruke glupe, dosadne, nezanimljive, neće, niko ih ne zarezuje, ne želi ih gledati zato što ima mogućnost izbora. Vi mlađi ne znate, ali evo da vam ispričam, utorkom, nekada u jednoj od država u kojoj sam živio, mislim da je ovo već 5, nije bitno, u državi u kojoj sam živio, utorkom nije bilo TV programa. Znači vi uopće niste utorkom imali TV. Utorkom je bio dan za druženje i išao si kartat, išao si pic, išao si kod susjeda polomiti nešto ili uzeti neki alat. Nije bitno. Uglavnom, čak do te mjere, zamislite da utorkom nema interneta. Pa ja mislim da bi revolucija naprosto izbila. To vrijeme je zauvijek prošlo. Mi smo stalno
u stanju biti online, stalno smo na dostupu informacija, stalno nam pažnju nešto odvlači i ima to svoje posljedice. Jedna od posljedica je da smo postali još više znatiženi, još više zahtjevni i još više nestrpljivi. Hoćemo sve odmah sada i to da je najbolje. Recimo, jedan od primjera je ovo istraživanje koje je Google napravio. 60% kupaca u Italiji i Španjolskoj kupuju preko granice, uopće ne razmišljajući gdje je granica Italije ili Španjolske. Ovi u Skandinaviji su još gori, njih 80% kupuje preko granice bez ikakvih razmišljanja je li to domaća ili strana roba. Ono što su istraživanja pokazala, 80% internet korisnika podrazumijeva situaciju da može kupiti bilo šta, bilo gdje. Uopće ne razmišljajući o porijeklu robe, o tome gdje se oni nalaze, ima li dostava, nema dostava, naprosto razmišljaju ja sam tu, ja to trebam, izvoli, prilagodi se. Sljedeća stvar koja je zanimljiva isto je utjecaj COVID-a, odnosno koronavirusa, ovog COVID-19, na naše ponašanje. Mi smo napravili jedan mali odmak od normalnog, zato to neki nazivaju novo normalno, nije novo normalno, nego je opet normalno, ali u novim okolnostima. Šta se desilo? Porasle su pretrage koje idu sa blizu mene ili near me ili oko mene u okolici, tako 100% na razini godina za godinom, a otprilike 30 puta je porasla pretraga koja glasi kao mogu li ovo kupiti, ali da na pločniku preuzmem. Znači, postali smo jedan veliki Mac drive, ajmo ga tako nazvati. Živimo u korona vrijeme nam je promijenilo navike kupovine do te mjere da mi obavimo kupnju, ali zbog nekakvih navika ne želimo dostavu, nego idemo mi po robu, ali idemo po robu tako da ju preuzmemo na pločniku, na curbside. To je recimo zanimljiva stvar koja nam je došla s koronom, a ono što se prije korone događalo je to da smo za najjeftinije, za sve proizvode praktički koje tražimo, počeli tražiti samo best. Recimo, travel pillow košta 10 eura reda veličine, možda 30 eura maksimalno. 3 puta je porasla best travel pillow pretraga u zadnje 2 godine. To možda i nije toliko fascinantno koliko je fascinantan ovaj podatak da je skoro 4 puta porasao broj pretraga za best kitchen salt. Kad ljudi sol kupuju, samo najbolje dolazi u obzir. Ne više obična sol, nego najbolja sol. A može biti tuzlanska koja je upakirana u kutiju na kojoj piše tibetanska, himalajska ili nešto. To može, ali samo da nije više tuzlanska. Samo da je najbolja onda, tako se kaže. Jel? Isto tako, šta se dogodilo s nama? Manje spavamo nego što smo online. Mjerenja pokazuju da smo tokom dana više vremena aktivno online nego što spavamo. To je još jedan dodatni poremećaj u našem ponašanju koji onda naravno izaziva i nestrpljivost i zahtjevnost i sve one druge popratne pojave. Što se u stvari dogodilo? Nama mobilni uređaj više nije uređaj za telefoniranje, čak najmanje telefoniramo, najmanje nekog utipkamo kao broj, nego služi nam za komunikaciju svih mogućih kanala, služi nam za sve druge akcije, plaćanje, prijevode, podsjetnike, šta god želite, koristite uređaj, a najmanje ga koristite kao telefon, iako mu je osnovna nekakva uloga bila telefon. Međutim, puno komuniciramo. Znači, ne komuniciramo telefonom, ali kad komuniciramo WhatsApp, Viber, nekim drugim kanalima. Zašto? Što se tu dogodilo? Ima jedno zgodno istraživanje, podijelili su studentima 300 mobitela, 150 je imalo telefon, 150 nije imalo telefon. Ovi koji nisu imali telefon, a i ovi koji su imali telefon, u mjesec dana niko nije nikog nazvao. Znači nisu ni znali da imaju telefon s greškom, da se ne može nazvati. Do te mjere smo promijenili upotrebu. Ono što smo isto napravili, i to je noćna mora svih televizijskih i ostalih oglašivača, koristimo mobitel kao paralelni uređaj dok gledamo televiziju. 80% ljudi gleda TV kad krene blok reklama ili kad je nešto nezanimljivo na televiziji, uzme mobitel i promijeni ulazni monitor. Naprosto sa velikog monitora gledaš onaj mali i scrollaš gore dole, gledaš ono što te zanima, ne želiš gledati više televiziju. To istraživanja pokazuje da gledamo eventualno 20% prve reklame u bloku reklama. Znači i u Hrvatskoj je oko 19,5%, u Americi oko 20%, tu smo negdje. Svi internet korisnici se podjednako ponašaju. 20%
nekakve reklame pogledamo i to je to. Znači, savjet, ako idete na TV, gledajte da bude vaša reklama prva u bloku i u prvih par sekundi recite najvažnije, nemate pažnju korisnika, bude li vam reklama dosadna ili kao i ovo moje predavanje, ako vas u 3 minute ne uvjerim da se ovo isplati slušati, otićete mi i onda ću vas morati tražiti u mraku negdje. Ono što je isto bitno i ono što morate znati, korisnici su postali jako piki, jako kupac koji dođe u trgovinu zna više o robi koju kupuje nego prodavač koji ju prodaje. Posebno smo intenzivni kod izbora ljetovanja, znači travel industrija je jako pažljivo se istražuje destinacija, šta ima na destinaciji, ima li neki veganski restoran, ima li neko ko će mi čuku pričuvati, ima li neka kafeterija, ali da je kava neka ekstra, a ne neka obična, ima li neka kraft pivara, ima li doktor, ima li apoteka, ima li ne znam šta ima, nema veze. Sve što ljude zanima za neku destinaciju vrlo temeljito istražuju i to u roku otprilike 3 mjeseca prije nego što uopće odluče kud će ići. Oni 3 mjeseca istražuju, imaju otprilike 800 do 900 touch pointa takozvanih. Znači gledaju vrlo pažljivo šta se na destinaciji treba pogledati, može se doživjeti tako. I još jedna stvar koja je jako bitna da mi vjerujete, imate dole naravno i nekakva istraživanja, ali šta mi radimo? Mi, pošto imamo takve korisnike kakve imamo i što smo tako jadni kako jesmo u manjku informacija, mi smo izmišljamo nepresušan broj mentalnih modela koji nam pokušavaju objasniti kako se ponaša naš korisnik, pa između ostalog jedan od mentalnih modela kojeg koristimo, jer boljeg nemamo, je AIDA model, odnosno mi smatramo, sad je kupac saznao da postoji ledo sladoled, pa sad ćemo reći ima ledo vanilija, pa će on donijeti odluku da ova ledo vanilija je 2 kune jeftinija od druge vanilije, idem ju kupiti. Tako se nitko ne ponaša. To smo mi sebi stvorili mentalni model s kojim pokušavamo objasniti ponašanje korisnika, tjerajući ga prema završetku tog prodajnog lijevka, jer bolji model nemamo i koristimo ga, naravno. Kad budemo imali neki bolji model, onda više nećemo uzimati to. Dokaza ima puno, evo vam recimo jedan primjer kako se ponaša normalni korisnik. Ide na sve kanale, preskakuje, ide na top funnel, ide u mid funnel, ide na last, pa ostavi robu u košarici pa neće kupiti, pa ode istraživati. Znači ponaša se na način kao jedno kaotično biće, kakvi mi ljudi već i jesmo. I da bi ga uspjeli uhvatiti, prosječni marketar u Americi koristi 13 kanala da mu ne pobjegne. Mi ovdje u regiji do 5 kanala koriste naši korisnici. Tu negdje nemamo i to 5 kanala koriste ovi najveći i ovi manji 1 kanal ili 2 i misle da je to dovoljno. Nije dovoljno, nije dobro zato što se dokazalo kroz istraživanje da postoji sinergija kanala. Znači sistem novcem na 2 kanala ćete 20% više prodati nego da sve novce stavite na 1 kanal. Miroslave, ispričavam se ako vas mogu malo zaustaviti, imam zanimljivo jedno pitanje, da ste rekli da tu 5 kanala se koristi. Koji bi to bilo 5 kanala koji bi najbolji među nama koristili, koji su to oni koji koriste, da malo napravimo interakciju u ovom webinaru pa da... Mislim da bi to bilo jedno od pitanja naših budućih... TV novine, search, Facebook display, to je nekakav domet. Ili ako nema display, onda je radio, TV, novine i internet. Ma šta se mislilo pod internet. Ovdje imate na slici šta se sve smatra nekakvim kanalima. Podzastupljeni su kod nas, iznimno podzastupljeni kanali koji su online video, znači YouTube ili neki drugi servis, to koriste jako malo njih, iako je broj korisnika na YouTube-u ekstremno velik. Više ljudi i u Hrvatskoj, u regiji općenito, ali u Hrvatskoj u svim dobnim skupinama je YouTube prvi kanal, osim u dobnoj skupini 65+. Tamo je drugi kanal YouTube. Znači, nevjerojatno je koliko je YouTube prisutan kod svakog korisnika, a oglašivači ga ne koriste u dovoljnoj mjeri.
E-mail strategije nisam vidio sam pogotovo ne u postprodajnim aktivnostima, jer u postprodaji putem e-mail kanala, jer ti je korisnik već dao sve podatke, puno jeftinije možeš ponovo ga nagovoriti da nešto kupi. Jako malo ljudi koristi informacije koje već ima, samo najveće sam vidio da koriste kroz neke platforme kao što je Salesforce ili nešto. Znači, TV opet veliki mali oglašivači, evo iz mog iskustva, koriste Search, Display, Facebook i to je kraj njihovog svijeta, eventualno nekad malo Instagram. Međutim, Instagram i Facebook su u stvari Facebook, Google i Display su u stvari Google i onda u stvari koriste dva kanala, Google i Facebook, a zanemarili su sve ostale mogućnosti koje im stoje na raspolaganju, jer čak neki su kanali i besplatni. Ništa vas ne košta snimiti dobar YouTube video i pustiti ga s nadom da će ga ljudi gledati ili poslati mail, pa možda neko i odgovori. Puno stvari isto tako sam primijetio da se radi vani in-store, znači dođe ti nekom trgovcu u radnju. Kod nas sam jako rijetko primijetio da trgovac pita, ok, kako ste saznali za našu radnju, zašto ste došli kod nas? Ne baš tim riječima, ali ne rade analizu onih koji su već u trgovini. I onda imam jedan isto paradoks u regiji. Svi mi kažu, naš kupac je takav i takav. Ok, odakle vam taj podatak? Pa mi to ne mjerimo. Pa onda kako znate da je to vaš kupac, da je to, ne znam, majka 25 do 35, mlada majka koja je, ne znam, srednje obrazovana? Pa mi to znamo. I to je odgovor, mislim, mi to znamo. Pa nema šanse, moraš izmjeriti, moraš mi pokazati brojke i ono što je, i da je tako, i da jesu kupci majke 25 do 35, srednje obrazovane u tvojoj radnji, to su samo one koje su došle. A šta je s onim ženama koje ti nisu došle u radnju? U Hrvatskoj ima 4 milijuna ljudi, a ti imaš 300 žena koje su ti došle u radnju i sad ti znaš kakvi su hrvatski kupci ili bilo gdje u regiji, nebitno. To je katastrofalno poimanje tržišta, loše podatke koriste i onda se rukovodeći lošim podacima koriste lošim kanalima sa lošim porukama. Fail. Desno na slici ima jedna kupnja, znači jedna kupnja koja se dogodila, evo pokazuje putanju jednog korisnika koji je ošao direktno upisati moj web stranica.com, pa je kliknuo na oglas, pa je išao organic, pa je išao opet www. Znači on zna za mene, ali ipak ide tražiti mene na organiku. Ne znam, nije bitno. I onda je dobio još e-mail, pa preko sociala, pa užas. To je normalni korisnik. To je jedna kupnja. Bi jednu kupnju napravio, ja sam tu morao imati 50 touchpointa s tim klijentom da on bude siguran da je dobro izabrao. Ali vratit ću se još na to malo kasnije, da ne potrošim cijelo vrijeme za ovo. Ono što je bitno, pokušajte razmišljati o spektru kanala. Radio je dobar medij, nemojte misliti da nije. Televizija je super medij, samo možda nemate novaca za nju. Ali radio, televizija, pa novine, pogotovo časopise, specijalizirani časopisi napadaju specijaliziranu publiku. Premalo se još, ljudi su nekako počeli novac seliti online, što je super meni i nama, jer mi živimo, ali nisu offline kanali loši. Samo su možda teže mjerljivi, pa onda ljudi nemaju osjećaj. Treba naprosto koristiti svoj novac u nekakvom spletu, u nekakvom marketinškom miksu da bi se dosegao korisnik, jer i vi kao korisnik ste na 100 mjesta i vi ste na više mjesta i ne možete sve karte staviti samo na jedan kanal. Barem Facebook i Google bi trebalo biti u nekom minimalnom marketing miksu. A da ne pričam da je tu još i email marketing i video oglašavanje. To su već 4 kanala koja mogu biti. Od čega su 2 besplatna, email i video kanal te košta za to što trebaš pripremiti, ali samo emitiranje, slanje i doseg do kupca ne plaćaš. Ako je pročitao mail, super, ako nije, dobro, izgubio si vrijeme, ali nisi izgubio novac. To ljudi premalo koriste i premalo koriste taj in-store izvor kad je klijent već došao, kako iz njega izvući maksimum podataka. To je što je jako bitno. Zašto? Zato što ja recimo mogu, samo evo za informaciju našim
pratiteljima. Kad imate in-store dobre podatke, ja to mogu uploadati u Google Ads ili u Google Analytics sustav i onda na temelju toga složiti nove publike koje su puno efikasnije od onih publika koje mi sustav traži i sustav radi predefinirano. Jer ja mu dajem, gle, moji kupci se ponašaju ovako i onda on meni traži takozvani similar audience na temelju onog što sam mu ja dao, ali sa točnim inputom. I onda imam puno efikasnije kampanje, za manje novaca dosežem do pravih ljudi. Ovo je recimo današnja slika prosječnog korisnika. Ovisno o istraživanju vidjet ćete da mi vidimo od 6 do 10.000 oglasnih poruka dnevno. Mi smo bombardirani, mi smo ubijeni oglasnih porukama. Nas non stop netko vuče za rukav, ajde kupi kod mene, ajde kupi kod mene. I tu imamo još jedan problem kako se istaknuti u cijeloj toj gomili. Nećete se istaknuti sa copy-pastanjem generičkih oglasa, imamo veliki izbor bilo čega. To mene ne zanima što vi imate veliki izbor. Mene zanima ona jedna roba koja meni treba. Da li je to moja jedna jakna, moja jedan par cipela, moja jedna olovka, nebitno. Ona me zanima, a ne to što vi imate 5.000 njih. Što imate vi preveliki izbor stvara jedan fenomen, jedan problem. Problem se inače zove blokada izbora, ali o tome neću sad. Ljudima kad nudite previše stvari, dovodite ih u situaciju da su oni blokirani, ne znaju izabrati. Još jedna važna stvar koja je moguća kod internet marketinga, kod internet oglašavanja, a nije moguća sa tradicionalnim medijima, je upravo ovaj dijagram. Naime, o čemu se radi? U jednom istraživanju su u jednom razdoblju gledali uzorak od 100% poduzeća koji je prodao 100% vrijednosti neke robe, nebitno. I onda je 48% poduzeća, znači otprilike pola njih, samo jednom nazvalo, to je bilo u telefonskoj prodaji. Telefonska prodaja, sigurno ste bili i vi žrtve nekad, osvojili ste večeru, ne znam, osvojili ste ovo ili ono, dođete s prijateljima na demonstraciju, bla bla bla. Pola ljudi, pola firmi koje su nazvale samo jednom, u tom razdoblju su napravili ukupno 2% sve prodaje. Nakon toga još 1/4 je nazvala drugi put i oni su još 3%. I onda su gledali i ustanovili da ovih 10% najbezobraznijih, koji su vas 5 ili više puta nazvali, oni su prodali 80%. I nije bilo jasno, gdje je problem, kakvi smo mi to ljudi, 4 puta ti psujemo oca, majku, prijetimo nasiljem, hoćemo zaklopiti telefon, prijetimo tužbom, sudom, policijom, vatrogascima, ne znam čime, i onda 5. put kad me nazoveš, ja, što mi drago, ajde 2 komada, molim vas. Mentalna greška je u nama, to je nama uprogramirano, genetika nas je takvima napravila. Naime, neka vaša davna prabaka je rekla nekome koji je bio uporan da s njom obavi neke radnje potrebne za imati potomstvo, da ne može, ne dam, odbija, ne da. Zašto ne da? Zato što je htjela vidjeti koliko je tebi stalo u stvari do mene. Jer šta kad se ja razbolim, šta ako se dijete razboli, šta ako neću ja moći naći dovoljno bobica, ko će nas hraniti, ko će nas spasiti od medvjeda, ko će nas čuvati i njegovati. I tek kad si ti pokazao i dokazao da si dovoljno uporan, onda si došao do štiha, onda si tek mogao doći korak dalje, tamo gdje si naumio. I to nam je usađeno. Znači, moraš me zavesti, moraš mi pokazati koliko si uporan. 95% ljudi na svijetu očekuje da im 5 do 15 puta kažeš da nešto naprave prije nego što oni to idu napraviti. To ćete lako istestirati kod svoje djece. Ako su vam djeca normalna, odnosno ako ste vi normalni roditelji, onda će vaša djeca, kad im kažete odnesi prljave čarape u prljavi veš, to napraviti čisti ignor. 5. put kad im kažete, možda malo i povišen, onda će aki si dosadan i odnesu onda prljave čarape u prljavi veš. To je normalno dijete, normalno ljudsko ponašanje. Moraš mi 5 puta najmanje, a bolje 15 reći da nešto napravim, onda ću ja razmisliti, možda ću i ući u taj džir. Važni propust koji rade naši oglašivači, naši web shopovi je mobilni sajt. Kad su radili istraživanje, nisam neurolog pa ću možda sad lupiti neku glupost, ali nemojte gledati tehnikalije, gledajte suštinu ovog istraživanja. Radili su istraživanje izlučivanja kortizola, jednog hormona koji nam treba zbog adrenalina, zbog bori se, spasi se, opasnost, ludilo, da bi preživjeli. Imamo i te
hormone koji izlučuju u stanjima nekakve nervoze, nekakve opasnosti, pojačano hormone da se izlučuje onda nešto, da se nešto s vama dogodi. I onda su gledali mjerenja kad ljudi stoje u redu, pogotovo sad Božić, Nova godina, kad su one zmije, veliki redovi do blagajne, onda su ljudi nervozni. 60% iznad normalnog stanja imaju kortizola. Znači, Amerikanci su čak izmjerili da 1 od 4 ostavi puno kolica jer ne može čekati. Toliko je lud i nervozan da ne može čekati dok dođe na red, ostavi puno kolica, onda im je to dodatni trošak, još moraju vratiti robu nazad na police. To je 60% iznad normalnog stanja je dok čekaš u redu. Onda je gore stanje kad gledaš hoće li Merima ostaviti Mehmeda zbog Zaifa ili neće. A taj Zaif je u stvari pokvarenjak jer će i Merimu, kao što i Zuhru doveo u nevolju, tako će to, gledaš hoće, neće, šta će, i imaš problem gledajući te melodramatične serije, moraš gledati sljedeći nastavak jer ono šta će se desiti, to ti diže isto tako razinu kortizola, slično kao da stojiš u redu. Sljedeća visoka razina koju su izmjerili je kad stojiš na rubu litice. I ti i oni oko tebe su ludi. I onda imate gledanje horror filmova. Djeca su ovisnici o adrenalinu. Oni koji gledaju horror filmove, ne gledaju horror filmove sad, djeca su glupa. Nisu, navukla su se. Imaju adrenalinski šus gledajući horror videa zato što su oni vjeruju u to što vide. Više nego mi. Mi gledamo jesi se namazao, brate, kaka krv, daj, nemoj mi, gledaj, šminka ti curi, Mi to gledamo sasvim drugačije. Djeca to gledaju ozbiljnije i naravno puca ih puno jače taj adrenalin, ovisnici su. I onda postoji jedno najgore stanje u vašem dnevnom životu je kad imate mobilni uređaj i onda vam piše učitavam. Kad se vrti učitavam, vi ste u najluđem mentalnom stanju u kom možete biti. Jedino teže stanje je da rješavate teški matematički problem. Onda se znoje ruke, tresu se, cijelo tijelo se trese, znojite se, imate ludilo. Najbliže tom najvećem ludilu vašeg života je mobile site delays, odnosno učitavam kao pojava. Budite svjesni da je mobilni uređaj najčešće prvi kontakt, a vrlo često i cijelo istraživanje ide mobilnim uređajem. Sad sve više idu i kupnje, znači i završetak cijelog ciklusa. Iako još uvijek se kupnja obavlja više na desktopu, ali to je možda zato što su polja koja imate i koje forme koje imate toliko sitne da ljudi nebitno, nisu razlozi bitni. Bitno je da su ljudi intenzivni posjetitelji vašeg sajta sa mobilnih uređaja. Morate više pažnje posvetiti mobilnom nego desktop varijanti svog uređaja, što je kod nas još uvijek daleko od stvarnog stanja. Nažalost, to je tako, evo, ako ja mogu se samo ubaciti iz našeg iskustva gledajući ove e-commerce, imamo i preko 80% mobile vizita, a pogotovo kad dođe Black Friday, tako da je ovo što ste istaknuli po meni najvažnije. A znamo je dakle Apple tolika vrijednost i vjernost korisnika. Pa nagradili su je na brzini. I sad smo naučili kakvi su nam korisnici. Ajde da vidimo šta mi radimo da dođemo do njih. Šta mi radimo da ga zavedemo da kupi ili da s nama stupi u kontakt. Prvo radimo ovo. Nudimo mu, dovodimo ga praktički na svakom web sajtu, ga dovodimo u takozvani decision paralysis ili kažu analysis by paralysis, odnosno paralysis by analysis. Šta je dokazano? Dokazano je da čovjek može relativno suvereno donijeti odluku kad ima samo 3 izbora. Znači kad imaš 3 vrste senfa, blaži, ljući i srednji, onda možeš odlučiti. A kad imaš 120 vrsta senfa, pa sa kečapom, pa sa majonezom, pa sa lascem, pa sa ovim, ne možeš odlučiti, ostavljaš cijelu policu sa 120 vrsta senfova i odlaziš u trgovinu gdje ima samo 3 vrste senfa, blaži, ljući i srednji. I kupuješ srednji najčešće, onaj u sredini se najčešće, nebitno, postoji, imate psihologiju koja to objašnjava. Ono što je bitno, ako mi nudite nešto putem online kampanje, recimo nudite mi crne cipele, nemojte me dovesti na sajt gdje imam 100.000 crnih cipela. Dovedite me na sajt gdje imam 3 crne cipele, model A, B i C.
i onda ću ja znati izabrati. Ako mi pokažete 100 vrsta crnih cipela, ja ću otići, idem kod onog koji će mi pokazati ono što mi treba. Dokazano je više puta, ne bih vas s tim zamarao, ali vam preporučam da pogledate ovaj video tu ispod ove slike, pa ćete shvatiti zašto imamo taj paradoks gubitka. On je generiran od straha da ne donesem krivu odluku, pa nebitno, pogledajte. Pa ćete, uglavnom, previše izbora nas dovodi u situaciju da ništa ne izaberemo i da se bojimo izabrati i onda na kraju nema posla. Sljedeći problem koji imam, to sam već malo i rekao, mi znamo ko su naši kupci, najčešće mi definiraju kupce ovakve: žene, ova dobna skupina, žive u gradovima, dobro izgledaju, influencerke, bla, bla, bla. I onda ja kažem, dobro, znači to su te osobe. Kažu, ne, niste mi dobro nas shvatili. Onda pitam, dobro, a gdje je greška? Koja ne ispada u tu kategoriju i dobno i ovo? Ma da, ali nisu, znate, ni jedna ni druga nikad nisu kupile kod nas. Ali vi ste mi njih opisali. I ja ako pišem poruku za njih, to su dvije potpuno različite osobe. I po svjetonazoru, i po običaju, i po navici kupnje, i po načinu. Ne možete mi tako opisati. Demografske osobine su loš opis. Neću reći da ih treba zanemariti. Nisu one totalno promašene, ali su loš opis. Zašto su demografske osobine loš opis? Zato što mi opisujete previše njih u istoj kategoriji, a promašite mi ciljanu publiku. Evo vam jedno Googleovo istraživanje koje kaže da je skoro pola proizvoda koji kupuju ljudi za bebe kupljeno od osoba koje žive u kućanstvu bez djece. Znači, ljudi nemaju djece, a kupuju proizvode za bebe. Mislim, a oglašivači mi kažu da hoću majke 25 do 35 jer imam ove super pelene. Pa izgubio si pola tržišta s tim. Zašto? Zato što možda kupuje deda, možda kupuje baka, možda kupuje susjeda, možda kuma, možda sestra, možda kolegica na poslu, nebitno, možda neko ko nema nikakve veze sa bebama, ipak kupuje proizvod za bebe. Zašto? Zato što ima neki poticaj. Evo, kod nas u firmi primjer, imamo 15 djevojaka, jedna je rodila, a njih 14 koje nemaju djece traže proizvod za bebu koji će kupiti toj novoj majci, jer eto, ona je baš rodila, pa nešto zgodno za bebu da kupimo. Znači, 14 njih hoće kupiti nešto za bebu i nijedna ne upada u kategoriju majka 25 do 35, bla, bla, bla. Googleova istraživanja kažu da čak 70% možete izgubiti potencijalnog tržišta, gađate li isključivo i samo na temelju demografskih osobina. Ono što je bitno, treba uz demografske osobine, ako ih već i koristite, uzeti takozvane intent signale. Zašto? Zato što je vama bitan kupac koji ima namjeru kupnje. Nije vam toliko bitna njegova boja kose, niti boja očiju, niti veličina noge, niti dužina ruke. To su sve demografske osobine koje vam nisu presudne. Evo vam za primjer. Šta mislite šta kupuje osoba koja googla tko popravlja, tko krpa autogumu na 40. kilometru autoceste Zagreb-Split u smjeru Splita u 2 po noći subotom? Šta mislite da je bitno koju boju očiju ima ta osoba? Da li je iz urbane ili iz ruralne sredine? Koliko godina ima? To su sve nebitni podaci. Osoba koja je to googlala, to je takozvani long tail, je jasno definirala šta joj treba, gdje joj treba, kad joj treba. Sad, subotom u 2 po noći, tu, na tom mjestu mi treba neko za gumu. I tu više nije bitan Kinez koji će reći, evo ja ću te za 50 eura odšlepati, samo da stavim svoj šleper na brod, pa za 3 mjeseca dođem i odšlepam te. Tu više niko nije sa unique salesom jači od Jozo šlep služba, dolazim na pola sata bilo gdje na autocesti, pogotovo noću. Daj mi Jozu, pa daj, ne znam, da Kinezi džabe dođe, više me ne zanima, jer mi je Jozo najdraži, makar me i oderao 2-3 hiljade kuna, koliko košta, ne bitno. Znači, bitno je uz demografske osobine uvijek probati uklopiti svoj unique sales i uzeti intent signale, znači signale namjere kupnje u jedan splet svog marketinške poruke, marketinškog kanala, onda ćete 100% imati uspjeha. 40% više ljudi prodaju koji uz demografiju i u miksu je malo intenta. Najbolje je uzeti samo intent, ali to vi ne znate, to zna samo Google. I pokazat ću vam zašto. Ono što je bitno, kad raspodijelite svoj proračun na više kanala, dogodi se sinergije. Znači, vi ste plaćali kanal A, pričam napamet, novine, 100 novaca. I imali ste određenu prodaju. I onda ste rekli 50 novaca dajem u novine, a 50 dajem
u Google oglašavanje, desit će vam se za tih 100 istih 100 novaca 20% rast prodaje. Koji sinergija, kanali sinergijski djeluju jedan na drugi. Zašto? Zato što se korisnici muvaju svugdje okolo. Korisnici vam, vidjeli ste, šeću se, luduju po internetu i veća je šansa da ćete ga uloviti ako imate više kanala. Ono što je isto tako bitno, to je jedno istraživanje i za Ameriku, ali ono što je dobro spomenuti, sve što se u Americi događa dolazi kod nas za 2 godine, otprilike je to u Europi i kod nas je možda još malo. Znači, u Americi su predviđanja da će ljudi ispod 32 godine, pola njih neće imati pretplatu na TV kanal. Ne treba im, gledat će YouTube ili neki drugi, da li će ga biti ili ne, nije bitno. Neki drugi video kanal će koristiti, ali ne televiziju, jer televizija je jednosmjerni kanal, linearni kanal. Oni imaju svoje programe i vi ste tu, izvolite gledat. A vi hoćete sebi složiti svoj miks nekakvog gledanja i to često ljudi rade. Ja gledam moje kolege što imaju Netflix, on uzme preko vikenda svih 25 serija, ne znam, Game of Thrones i pogleda svih 25 od petka navečer do ponedjeljka ujutro. Sve zna. I onda, još jedan trend koji je zanimljiv, onda postoje ljudi koji za vas gledaju tih 25 serija i napravim sažetak od pola sata sa najvažnijim scenama i događajima i onda je konj pao tu i onda je princ uganuo nogu, a princeza se zato udala za drugog jer je ovaj šepao pa je mislila da ima kraću nogu. Ne, glupo. Postoje jedan od najvećih rasta je gledanje sažetka serija koje su najgledanije. Zašto? Jer ljudi nemaju vremena, a idu u društvo i da ne ispadnu totalni papani, ipak pogledaju neki sažetak da znaju otprilike o čem se priča, da nisu sad tamo kao trube u društvu. Isto tako, često vidim jedan problem. Ljudi dođu, kažu imam 100 eura i hoću Rusiju, Skandinaviju, Njemačku, Francusku, Španjolsku i ako može još i Sjevernu Ameriku. 100 eura znači da ćeš me pogoditi jednom u 3 godine ako. Ono što morate znati, morate odrediti gdje živi vaša publika, kako ćete to odrediti, jedino testiranje. Znači geolokacija, konkretno ovaj primjer je gdje smo ustanovili gdje žive najbolji kupci, odnosno najbolji iznajmljivači brodova. Ljudi koji vole jedrit, ne žive na obali i ne žive u centru Londona, nego žive u okolišu, u onom takozvanom surroundingu, ne znam, suburban dijelu, znači blizu Londona, ali ne u samom gradu. Kad radite neku strategiju online oglašavanja na Google, nek vam ovo bude nekakva gruba smjernica. Nećete je naći nigdje, to je isključivo iz našeg iskustva. Nek vam budžet bude otprilike 1 euro na 1000 stanovnika. Znači, ako Njemačka ima 100 milijuna stanovnika, ako hoćete raditi u Njemačkoj, za 100 milijuna stanovnika vam treba otprilike 100.000 eura u godinu dana da ih napadate, odnosno 10.000 eura mjesečno. Ako nemate 10.000 eura mjesečno, nemojte se oglašavati u cijeloj Njemačkoj. Možda vam je onda dovoljno samo u Minhenu ili samo u Frankfurtu, ne znam, ali nemojte ići kao megaloman, ja hoću sad sve. Ako imate novaca, ima smisla, ako nemate, bacate novac i pravite agenciji problem i na kraju ćete reći ova agencija što mi radila nema pojma, loše je radila, nije bilo rezultata, a ja potrošio ne znam koliko novaca. Isto tako, kod geolokacija imate ovdje jedan zgodan primjer koji bila je neka nagrada za to. O čemu se radi? Konkurencija mi živi na nekom području. Ja znam da konkurencija živi na tom području, konkretno ovdje se radi o jednoj velike hrvatske tvrtke koja proizvodi gotove juhe, koja ima svoje sjedište u Koprivnici. I sad jedna druga velika tvrtka koja radi gotove juhe hoće oglašavati u Hrvatskoj, ali neće oglašavati u Koprivnici, jer ako ovi u Koprivnici vide da su ovi krenuli, krenut će i oni, poskupit će kampanja, bit će nadmetanja, bla, 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 nebitno. Oni kažu, aj nek svi u Hrvatskoj vidi, a mi svjesno ostajemo bez Koprivnice, ne želimo uopće prikazivati svoju ponudu u Koprivnici, da nam oni ne uđu. I naravno, ovi u Koprivnici su skužili tek nakon 3 mjeseca, otprilike kad je počeo padati broj narudžbi sa terena za njihove juhe, jer su ovi drugi kroz oglase počeli više prodavati, a nisu imali konkurenciju. Niko se u tom trenutku nije oglašavao za gotove juhe, nego samo taj, ali da su ovi vidjeli, vjerojatno bi i oni ušli. Znači, već kod određivanja geolokacije, gdje da se vide vaši oglasi, vi morate
početi slagati kampanju. To oko televizije ne možete. Vi ne možete reći ja ne želim da vidi moj novi mobitel Baba Zorka, jer Baba Zorka nije kupac ili Baba Zorka živi u, ne znam, Slavonskom Brodu, tamo nemam poslovnicu pa nemojte da tamo se vidi. Televiziju ko gleda taj vidi. Nema mogućnosti isključivanja. Kod internetskog oglašavanja ima i zato je efikasniji u nekim stvarima. Ono što je bitno da znate zašto su strojevi, zašto je machine learning efikasniji. Istraživanje su radili u Cambridgeu. Prije Cambridge Analytica, a Cambridge Analytica je to koristila kod Trumpa u izborima. 10 lajkova je dovoljno da vas mašina bolje profilira nego kolega na poslu. Znači 10 lajkova kad vidite na Facebooku, stavite u mašinu, mašina će reći ovaj čovjek voli, ne znam, voli meso iz nekog razloga, a tvrdi svima da je vegetarijanac. Bez veze. 70 lajkova je dovoljno da vas mašina bolje procijeni nego prijatelj ili neko s kim živite, cimer, ne osoba s kojom ste u vezi, nego osoba s kojom živite, a 150 lajkova je dovoljno da vas bolje procijeni mašina nego vlastita majka. Znate. 300 lajkova je dovoljno da zna mašina više o vama nego vaša žena ili odnosno vaš partner ili partnerica. 300 lajkova je dovoljno da se zna jesi li ili nisi bio sinoć u šteti. Samo gledam lajkove i znam varaš ženu i eto zlo. Mašina zna sa 300 lajkova bolje nego vaš partner. I zbog toga što mašina zna, treba iskoristiti podatke koje ima. Evo recimo ovdje imate jedan primjer takozvanog custom audience. Znači šta je zadano ovdje? Ovdje je zadano, ja želim da moj oglas vide ljudi koji posjećuju ove web stranice, to su web stranice moje konkurencije. Konkretno se ovdje radi o jednom ponuđaču agenciji za promet nekretnina. I često vidim tu grešku, kažu ljudi ide na njuškalu. To sam zaokružio crveno. Znači nije problem što ide neko na njuškalo, problem je što morate reći on ide na njuškalo na dio sadržaja koji se zove nekretnine. Zašto? Zato što na njuškalo ide milijun ljudi. I ako ćete vi reći Google, hoću da oni koji idu na njuškalo vide moj oglas, to mi je zainteresirana publika, praktički ste rekli svi u Hrvatskoj. I to je loše. Znači morate segmentirati, morate kod definiranja svoje publike segmentirati geotargeting, segmentirati interes i pogledati da li možete iskoristiti podatke, neću reći 300 lajkova, ali Google zna 300 lajkova isto kao što zna i Facebook kroz algoritam složiti. I onda vaš kupac dobije vaš oglas kad googla sefove. I to onda pogledate search term i vidite u search termu ajme meni kako je netko ko je tražio film kako sef hekla curu, kako je on to vidio? Zato što su naši korisnici uz sve ovo što sam vam ispričao iznimno površni. Mi vjerujemo u Google. Google je maltene nova religija. Vi kad nešto googlate, obični korisnik kad nešto googla, on vjeruje Googlovim rezultatima i samo klik. Pogotovo kad istražuje recimo usporedne cijene određenog proizvoda. Tražite li proizvod za koji ste već odlučili da ćete ga kupiti? Odlučili ste da ćete kupiti Samsung S10 Note sive boje, to ćete googlati. I kad to googlate, otvarate prvih 5-6 tabova i gledate šta ima i onda je posljedica da se ovakve stvari dogode, da potpuno nerelevantne pretrage izbace vaš oglas koji se onda klika i nikakve nema svrhe. Također još jedna stvar koju treba raditi sa tim što se u opcijama nudi je mogućnost da se mašina iskoristi za istraživanje tržišta, ali ciljano za vas. Respite care je pojam koji nas je pitao jedan naš klijent u Velikoj Britaniji. Da li bi netko trebao respite care? Što je respite care? To je usluga gdje brinete o nepokretnim ili teško pokretnim osobama, ali u njihovom domu. Znači one nisu smještene u neku instituciju, nego su kod kuće i onda vi šaljete svoje medicinske sestre na teren da te osobe obiđu, da im, ne znam, spreme, skuhaju, već šta treba. I čovjek je htio takav servis napraviti i pitao da li ikoga u UK zanima respite care. Mi smo napravili sljedeće. Uzeli smo keyword respite care i gledali u kom kontekstu se pretražuje. Gledali smo u kojim gradovima postoji najveći interes.
Istražili smo kolika je cijena klika potrebna za to. Pogledali smo koja je tjedna i dnevna frekvencija pretraga. Uspjeli smo saznat ko nam je konkurencija, ko su još ti neki ponuđači. Uspjeli smo saznat i naučiti koji su sinonimi u upotrebi za taj pojam. Znači ja sam praktički saznao sve na uzorku od 4000 ispitanika, odnosno 4236, za samo 30 eura otprilike. Kako sam to napravio? Pa tako što su oni koji su googlali Respite Care dobili oglas na srpskoj ćirilici. Oni koji googlaju u Engleskoj, u Njemačkoj, u Skandinaviji nešto i dobe srpsku ćirilicu kao oglas, neće kliknuti. Misle da su to ruski hakeri, da će im ukrast kompjuter, da će im instalirati virus. On ne klika, ali meni Google daje podatke o tome, jer ja sam Google bio spreman platiti, samo da je bilo klikova. I onda meni Google čak daje savjete šta da napravim da se dogode klikovi i onda mi kaže, gle, ovi gradovi su ti bolji, ova ti je frekvencija pretraga, ovo su ti nekakvi sinonimni, neki pojmovi i onda mi Google praktički napravi cijelu kampanju na temelju onog što sam ja oglašavao, ali sam ja namjerno napisao oglas sa željom da mi ga ne klikaju iz jednostavnog razloga što sam htio sve one podatke, ali nisam htio plaćati puno. Jer svaki klik bi me koštao. Ovako, pošto niko nije kliknuo, sve sam saznao, ali za vrlo, vrlo malo ulaganja. Također smo to radili, ako nekog zanima, nek si proba uguglat pojam žuta žipka. Isto to je taj princip, zovemo žuta žipka. Naprosto pustimo baner sa pojmom koji ne postoji i izmjerimo koliko se taj pojam sad počinje googlati. To se može. I onda ustanovimo koliko su baneri efikasni na kom portalu, na koje doba dana i tako dalje, koji format praktički motivira ljude koji su najznatiželjniji, koji baš moraju saznati za žutu žipku. I ovdje imate link, ako bude htio prezentaciju, naravno može je dobiti. Ljudi su bili zainteresirani, a rezultati koje smo ostvarili bili su iznimno povoljni. Zašto? Zato što niko živ nije oglašavao žutu žipku, jer to naprosto ne postoji. To je izmišljen pojam, to je nešto žuto i nešto sa žipka, šipka, svejedno. Isto to smo napravili i to vam isto savjetujem. Istraživanje tržišta koristi se ove machine learning opcije sa Google Consumer Surveyom. Naime, Google Consumer Survey je alat koji je online anketa na neki način. Svaki odgovor se plaća fiksno 10 centi. I onda uložite u to da postavljajući pitanje, u stvari naučite ljude šta da googlaju. Naš cilj je bio da ljudi googlaju mali lošin bronhitis, baš to. Zašto da to googlaju? Zato što u Njemačkoj imaju problem sa bronhitisom posebno u veljači, kad inače bronhitičari imaju problem, a htjeli smo im kroz ovo pitanje, na njemačkom je bilo naravno pitanje, da li ste znali da na otoku Malom Lošinju ljudi nemaju bronhitis. U vrijeme kad su oni imali bronhitis i kad su išli pod sajtovima specijaliziranim za zdravstvena stanja, vidjeli su banner na kojem vidjeli su consumer survey, odnosno kao banner, onaj pop-up banner, da bi pročitao sadržaj moraš kliknuti, odgovoriti na pitanje da ili ne. Pitanje je bilo jesi li znao da na Lošinju nema bronhitisa. Odgovor su dali i rezultati su nam bili jako zanimljivi. Čak 12% ljudi u Njemačkoj reklo da, znam ja za mali Lošinj da nema. Ali ono što je posljedica bilo je to što su ljudi počeli googlati. Upravo to što smo htjeli. Mali Lošinj bronhitis. To je ono što sam te naučio, jer mi nisi googlao, nemam konkurenciju i onda te ja tjeram da mi googlaš baš ono gdje nemam konkurenciju, gdje ti nisi znao da to postoji, a ne mogu te drugačije naučiti nego da ti pušam poruku, a to je upravo Google Consumer Survey kao anketa. Znači ja te pitam, bezazlen kakav jesam, da dobijem rezultat, a taj rezultat u stvari treba biti input za daljnje googling. Isto tako često vidim problem na sajtovima, na web sajtovima da nisu pripremljeni za machine learning, nisu pripremljeni za online oglašavanje. Ono što vam mogu savjetovati, uzmite 5 ljudi, dovoljno je 5 ljudi da nađe 90% grešaka na vašem webu. Znači, ali ti ljudi moraju imati neke preduvjete. Ne smiju biti IT-evci nisu normalni i ne smiju biti ljudi iz vaše kompanije, jer ljudi iz vaše kompanije isto nisu normalni. Ne normalni u mentalnom smislu, nego normalni korisnik, neupućeni korisnik, ajmo ga tako nazvati. Neupućeni korisnik, kad dođe na vaš sajt,
i ne može vam poslati mail, imate problem. Imate veliki problem. Sve ste napravili, ali onda se ne može kontaktirati, a htio bi vas kontaktirati. Ili ne nađe broj telefona. Zato morate naći 5 normalnih ljudi u onom smislu normalni da nisu iz IT-a i da nisu iz vašeg biznisa i date im zadatke. Daj, nađi mi broj telefona, pošalji mi mail, pogledaj kad mi je radno vrijeme, ne znam, nebitno. Nađi mi nešto, 5 ljudi će vam naći 90% grešaka, a 15 ljudi sve greške koje ste napravili na sajtu. To je u tom dijelu koji je bitan za korisnika. Postoji međutim još nešto bitno što je bitno za Google. Google nije korisnik, Google je algoritam, mašina. Mašina ne zna da li je vaš sajt lijep, da li ima dobru koloristiku, da li se slažu boje, da li se osjećam ja ugodno ili neugodno, to algoritam ne zna. On zna nešto drugo, da li je sajt tehnički ispravan. Ovdje imate na ovom linku 40 alata koji su besplatni većinom ili barem prvi pokušaj vam je besplatan. 20 je Googlovih, 20 je ne Googlovih, koji će vam pomoći da provjerite da li je vaš sajt tehnički ispravan. Evo, ja ću samo jednog pokušati otvoriti. Nadam se da će se uspjeti zašerati. Ako ne, Igore, vas molim da mi javite da se ne vidi. Ja probat ću otvoriti, onda vidim, sharing is pause, samo malo, stop share, start share, da vidimo. Da vidite samo na primjeru jednog jedinog alata kako rade ti alati koje sam vam dao za korištenje provjere kvalitete web sajta. Dobro. Da li se vidi jedna divna prezentacija, Igore, koja se zove Website Control and Check Tools? Vidi. Super. To je, znači, iz jedne prezentacije sada šaljemo u drugu, puno bolju i puno vrijedniju, u kojoj postoji 40 alata. Crveni alati su Googlovi. Znači, nemojte se svađati sa mnom i nemojte se svađati s developerom. Developeru samo treba reći, gledaj, daj mi po ovom alatu dovedi sajt u zeleno. Ocjene imaju 3 boje, crvenu, žutu i zelenu. Kad je crveno ne valja, kad je žuto može bolje, kad je zeleno super. Ti Googlovi alati služe zato da vam procijene takozvani landing page experience. Ne morate nijedan savjet usvojiti, ali ako ne usvojite, znajte da će vam cijena klika biti veća. Veća ne 5%, nego 30 puta. Imali smo ne jednom situaciju da je cijena klika bila $3 i onda je pala na 10 centi kad se po Googlovim alatima dovelo stanje u zeleno. 20 je Googlovih i onda još ima, oni su crveni, i 20 je ne Googlovih, oni su plavi alati koji, ovi što su malo boldani, nadam se da se to vidi, ovi što su boldani, njih ja koristim praktički dnevno. Evo, na jednom alatu ću vam pokazati. Igore, imate vi neki sajt ili da stavim naš sajt u provjeru? Da li vidite... Možete da provjerite naš sajt, jeftinije.hr, kakav je? Jeftinije.hr. Jel vidite ovo što sam upisao? Sve vidim i vidit će i naši vjerni gledatelji. Ok. Znači, sad ćemo napraviti kontrolu jeftinije HR. Prvo što vidimo, HTTP je protokol, to Google više ne voli i to bi trebalo prebaciti u HTTPS. Ne znam zašto, ali možda je i... Trebao bi biti S, tako da ćemo to kasnije provjeriti. Od 100 mogućih kodova, evo vam krasnih crvenih 24. Vrijeme je da pošaljem našim developerima. Šta treba popraviti? Gledajte, Google kaže ovako, makni JavaScripte koje imaš, a ne koristiš. Često ljudi stave neku WordPress ili bilo kakav template na sajt, ima divan karusel, ali u karuselu ima samo jednu sliku, nema karusela. I onda kaže Google, gledaj, zbog toga što imaš JavaScript, imaš nešto na sajtu što si rekao da ćeš koristiti, a ne koristiš, to ti sajt usporava i dovodi ga u crveno. Koje su to skripte? Evo sad, možete vi, Igore, reći. Molim vas, dečki, popravite mi na linku to SRC Services Database JSM, pa mi maknite config helper, pa mi maknite subscription manager, pa mi i tako dalje. Znači, dobijete čitav popis koji su to JavaScript moduli koji su instalirani na vašem sajtu, ali se ne koriste. I ima naravno tu još i nekih drugih preporuka koje Google impact third party code. Ne, imate neki čak
alat koji jako muči Google, ali dobro, o tom potom. Znači, šta vam Google kaže? Google kaže sljedeće. Naš Google Ads sustav je fenomenalan. On radi i donosi rezultate svakome. Međutim, ako imate loš sajt, neće vam donijeti rezultate. Pa molim vas, evo vam ovih 20 besplatnih alata koje sam ja kao Google razvio i napravite sajt da bude zelen, jer kad sajt bude zelen i vaši rezultati će biti takvi da blagajna kipi. I tu je onda najčešći problem koji vidimo u Hrvatskoj. Ljudi imaju sajt koji je skrpao onaj mali što vozi viljuškar, dođu kod mene, čuli su da ja to kao dobro radim i ja mu kažem nećemo vam raditi, žao mi je, vaš sajt nije pogodan. I onda šta, ne valja moj novac, šta se sebi umišljate, pa kako ste vi bezobrazni, ja sam čuo o vama sve najbolje. Još na kraju se uvrijedi što mu hoćeš pomoći. Činjenica je da najbolji account manager, da najbolja kampanja, da Google machine learning, da sve ovo što znamo o internetu pada u vodu u onom trenutku kad ga vi odvedete na sajt koji je šuplji i koji ne radi ono što treba raditi, koji ne može čak ni procesuirati online plaćanje ili ne može narudžbu poslati na pravo mjesto. Tu padaju online poslovanje, tu padaju oni koji se bave online poslovanjem, ne vode dovoljno računa o tome da je sajt ključni dio završetka procesa kupnje. Šta rade sve marketinške kampanje, machine learning, agencije, account manageri? Oni vam guraju ljude u radnju. I sad ljudi dođu u radnju, a vi kažete oprostite, nemam struje, ne mogu vam prodati jer mi ne radi fiskalna blagajna. Izvolite van, dođite sutra. Evo to im radite. Neće doći sutra, neće nikad više doći. Čak bolje da niste se oglašavali jer bi manje ljudi znalo koliko ste loši. Pa bi možda se neko i zabunom uputio k vam. Imati loš sajt i trošiti novac da vam ljudi dođu na sajt, na taj loš sajt, to je kao samoubojstvo skokom kroz balkon nakon što si se 16 puta ubao u leđa. I time ja završavam svoju prezentaciju. Ne znam da li se vidi moj screen, probat ću ga zašerat. Nadam se da se vidi. Ko je zainteresiran za saznat više ili mu treba neka pomoć, ovdje ima, ne znam da li se vidi, Igor, kontakt podaci. Vidi se sve, vidi se i QR kod i vidi se ova vaša zgodna sličica, karikatura. To su mi napravili kolege iz Banja Luke. Dobro, znači da skeniraju QR kod, ni slučajno napraviti ovih podataka i javiti se slobodno, ako ima neko pitanje, ali nadam se da neće biti. Da je sve bilo jasno. Pa mislim da je bilo dosta toga jasno, da ste dosta toga i otkrili. Ja ne bi imao puno više pitanja, ajde samo jedno bi postavio za vas, za koje mislim da bi bilo interesantno, jer će nas gledati u 3 države, od Sloveniji, Hrvatskoj i Srbiji. Vjerujem da ste vi kao Escape Studio prisutni u sve 3 države, ako niste, vjerujem da ćete biti nakon ovog webinara, pa da nam možda date neke insights vezano za ta 3 tržišta, kakve su razlike? Mislim, znam da nas vani gledao sve kao jedno tržište, ali vjerujem da postoje neke specifike, pa ako možete ovako iz glave bubnuti šta bi bilo najvažnije obratiti na pažnju kad radiš lokalne kampanje, a svi rade lokalne kampanje na ovim tržištima i žele se širiti na ta tržišta, šta bi bilo ono što bi vi preporučili? Gledajte ovako, velike razlike nema, odmah da vam kažem, nema tu sad nekih revolucionarnih razlika. Ono što sam vidio i što mi se recimo u Srbiji baš me fascinira, na temelju svih ovih istraživanja koje je Google dao i pokazao da je YouTube podzastupljen, u Srbiji je još na jednu potenciju više nezastupljen, a u Srbiji ljudi više gledaju YouTube nego sve ostale programe, ne vjeruju televiziji, ne vole te nacionalne televizijske programe, više vjeruju YouTube-u i gledaju sve na YouTube-u. Znači, taj nesrazmjer oglašavanja na YouTube-u spram prisutnosti oglašivača je u Srbiji jako veliki, tu je ogroman prostor. Mislim da bi trebali u Srbiji ljudi početi puno intenzivnije razmišljati o video kanalu. Ono što je razlika, mala je razlika u Srbiji, mali broj ljudi koristi ćirilicu, ali koristi. A ne mogu svi Googlovi keyword oblici obuhvatiti ćirilicu. Ljudi zaborave da nekad treba i na ćirilicu
misliti. Recimo tu je jedna otprilike 30% ljudi u Srbiji koristi ćirilicu. Čak sam vidio da koristi ćirilicu pišući engleski. Znači piše mi engleski tekst, ali na ćirilici, jer mu se ne da prebacivati. Nebitno. Ono što je za Srbiju još interesantno, pazite, Srbija je duplo veće po broju stanovnika od Hrvatske i ima intenzivnije internet promet je intenzivniji, više ljudi je naprosto tamo, pa intenzivnije koriste i samim tim je intenzivniji napad oglašivača na njih. Znači više ima oglasa, ali koriste se oglasi koji su usmjereni prema ja bih rekao, onom najdoljem dijelu onog mentalnog funnela. Znači oni napadaju sve one koji googlaju ko krpa autogume u 3 ujutro na autocesti Beograd-Niš na 20. kilometru. Znači oni idu jako na taj long tail, što nije dobro, jer kad idete isključivo na zadnji dio funnela, to jesu najjeftinije konverzije, to su najefikasnije kampanje, međutim gubite ovaj gornji dio i nakon nekog vremena vas ljudi uopće ne zarezuju, nikad čuli za vas. Zašto bi ja sam tebe zvao da mi šlepaš auto kad sam za Jozu čuo, evo Jozo je imao, ne znam, i neku djecu je pozvao u kazalište i tako. Mora se jako paziti na cijeli taj dio priče o tvrtki, o brand awarenessu. Tu su u Srbiji samo najveći prisutni. Znači najveći imaju kampanje na Fejsu, vode jako računa o tome kakav im je Fejs, mali slabo. Regionalni problem je da su svi zanemarili Google My Business. Google My Business je besplatan. Google My Business je skoro kao web stranica. Ima mogućnosti prodaje i ponude i povezivanja. To su ljudi zanemarili. Google My Business je jedan od najjačih prodajnih kanala koje sam vidio. Kod nekih, evo vam za primjer, kod nekih klijenata, ne smijem reći koji, ali oni ulažu u Facebook i u Google oglašavanje i u televizijsko oglašavanje, a veći broj prodaja ostvaruju na Google My Business. A kod nas je to ono, šta će mi to? Nevjerojatno koliko ljudi klikaju na Google My Business i na ono što tamo vide. Još jedna razlika, ja bih rekao, u razini što se tiče Bosne i Hercegovine, ona ima, njih je najmanje i njihova kupovna moć je najslabija. Međutim, oni su jako, poduzetnici s kojima sam imao kontakt u Bosni i Hercegovini, jako dobro razumiju šta znači Google oglašavanje za izvoz. Znači, izvoznici u Bosni su sigurno za jedan stupanj ispred ostalog tržišta. Pogotovo oni izvoznici koji rade nešto za široku potrošnju, ne znam, madrace ili nekakav namještaj. Znači, oni koji rade, oni su daleko ispred i oni ljudi koji se bave bilo kakvom proizvodnjom u Bosni mogli bi od njih naučiti. Ima izvrsnih tvrtke za proizvodnju, ne znam, rublja, namještaja, opreme za kućanstvo koji su u Bosni, ja bih rekao, čak ispred hrvatskih i srpskih izvoznika. Možda je tu dio problema i, kak bih rekao, lokalni očaj. Jer oni ako ne uspiju izvesti, oni nemaju kome prodati. I tu je njihov pritisak tako da sam recimo tu vidio jako dobru poziciju izvoznika. U Hrvatskoj su tu najdalje otišli ljudi koji se bave turizmom. Turizam je definitivno bio najjača vertikala u Hrvatskoj, međutim urušila se sa koronom, dobar dio toga se urušio, sad se pomalo vraćaju. Turizam je specifičnost Hrvatske, malo nešto Crna Gora prati, ali ni blizu po ukupnom ulaganju kao Hrvatska. Srbija jako dobro koristi, veliki u Srbiji jako dobro koriste internetski prostor jer nema konkurencije, nema puno malih, relativno nerazvijena online scena, pa veliki su zasitili i tu su prisutni, a u Hrvatskoj uz turizam i e-commerce kao takav ne bih mogao reći da je Hrvatska nešto posebno bolja, ali u e-commerceu je sigurno najdalje otišla. Slovenija i Hrvatska su predvodnici tu što se tiče regije. Mislim na bivšu državu, ne gledam sad Mađarsku, Rumunjsku i ove ne zanimaju me. Odnosno na bivšu regiju e-commerce je najjači Hrvatska i Slovenija, turizam Hrvatska, brand awareness, brand building Srbija i izvozni projekti, izvozni programi Bosna. To je ono što bi ovako ja rekao za regiju u grubo.
I ako hoćete naučiti dobro raditi Google AdWords, odite radite ako treba i za džabe neku agenciju ili u Bosni koja radi izvoz ili u Srbiji koja radi brand awareness ili u Hrvatskoj koja se bavi turizmom. Jer to su stvarno, velika je konkurencija, puno možeš naučiti, dovoljno je velik uzorak da dobiješ podatke i nemaš toliko problema kao što imaš sa mikropoduzetnicima koji ima 100 eura i nema više 100 eura, a ti za 100 eura ne možeš skupiti puno podataka pa raditi neke dubinske analize. Mislim da je ovaj odgovor za kraj stvarno najbolje ono što smo mogli dobiti. Svaka država ima svoje specifičnosti i u svakoj se može naučiti štošta, a najviše se može kao uvijek naučiti od gospodina Varge. Ništa, hvala vam još jedanput što ste sudjelovali na našem webinaru i vidimo se, nadam se, brzo uživo. Neće ni ova korona nikad potrajati, mada što duže traje nam u e-commerce to bolje. Eto, lijep pozdrav svima i isprika što je ovako malo duže trajalo, ali kad ima toliko toga, šta da radim? Kad je zanimljivo, šta ćemo?